Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Téléguidade. Au sommaire de ce journal, un seul titre, le coronavirus. Après 1000 cas détectés en Chine, l'Organisation mondiale pour la santé, OMS, décrète l'urgence mondiale. Nos reporters de Téléguidade ont fait une descente sur le terrain ici à N'Djamena pour s'enquérir de la situation. الفيروس جفا وكلنا نعرفه وين وجر نشرب لبن ناكل تمر ده مرض شنو كله عندنا في جلد قاعد المرقع شو تدور كل ناكل تاكل وطوات دول تاكل فار دول تاكل بنقوم في الدور شو ناكل كل شيء نسي عندنا ما في نار كلام ده نصدق نقول كلام انا بكون يدي لا خلاني شتتا ناس كله نشيفا نار مرضان كلنا نداوي نار كلام ده ما نصدق ده الفيروس ده قربه عندنا كافره قاعد أنينا دواء كله عندنا دواء ما عندنا كأنينا ما في كورونا فيروس كله قاعد بالي كله قاعد تيفوئي كله دواء أنينا عندنا هنا قاعد أنا كورونا فيروس ده بكم؟ سبو أسرع بس ما كثير كورونا فيروس قاعد يقتل الناس كلها ده أنت عندك دواء هنا ده كورونا فيروس يقتل الناس كثير ده أنا أول نقول أسرع لكن أسرع ألف خي أسرع ألف كان قصر انت كان نقول لك أسرع ألف تقول قصر خلاص 20,000 واحد ب20 خلاص أنتيني 20,000 ده أنتيني 5 ناس يموتوا كثير خلاص أنا ماني تشكم خلاص أنا ماني تشكم هو ماني تشكم الدواء هاي أنت ما تشكم الدواء الناس جاي يموتوا ما تشكم كيف الناس خلي بقر كله جاي يموتوا الناس جاي يموتوا ولا عنده مشكلة. Señores, señoritas, el medicamento por el coronavirus ça vient de la tranquillité de l'esprit. La tranquillité de l'esprit vient d'où? Vient de la lecture. Lecture de quoi? Lecture des livres sur la révolution de Cuba. Livre de Ernesto Guevara. Tu lis le livre de Ernesto Guevara, esprit tranquillité, ça renforce l'immunité. Renforce l'immunité, le virus ne peut pas t'attaquer. Tous ces médicaments, ça ne sert à nada. C'est juste de l'arnaque. Arnaque des capitalistes importés de l'Europe. Prends votre dinero. La patrie ou la muerte. Vive la révolution. Notre invité de ce soir, il s'agit de Monsieur le ministre de la Santé publique qui est venu nous expliquer de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires afin de faire face à cette menace qui n'est pas loin de chez nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs de la Téléguidade. Dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises effectivement, notamment ici à N'Djamena, pour s'il y a d'éventuels cas de coronavirus. Nous sommes conscients de la gravité de la situation et l'État a pris les mesures nécessaires pour prévenir les citoyens de cette maladie. Et nous avons pris des mesures au niveau de l'aéroport et nous avons aussi construit un hôpital en 10 jours, il faut préciser. Et vous pouvez voir les images de cet hôpital. Bon, j'avoue que les installations sont minuscules, mais en même temps, il faut savoir que les patients ils ne vont pas rester pour longtemps. C'est-à-dire parce que vous allez très vite les soigner et trouver un remède à ce virus? Bon, c'est un peu l'inverse parce que nous n'avons pas les moyens de les soigner. C'est pour cette raison qu'ils n'y seront pas pour longtemps. Si vous soupçonnez que c'est un cas de coronavirus, je pense que notre hôpital est là. C'est gratuit. Non, merci beaucoup. Coronavirus. Sécurité. والله شغل زخمة بس والله شغل زخمة. أنا الدكتور أبو ياسمين الزول البارتاجي فيديو ده فيروس ما بقربة ولا وجع جلد ولا وجع ظهر ولا وجع بول ولا وجع عظام.